Dakbayan sa Danau. Dunay bagong rescue boat mga katropa. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdanaro. Live report. Yes, gipalig-on karon sa dakbayan sa Danau ang ilang pagpangandam sa kalamidad o pagresponde kalabot nini pinaagi sa pagpalit og mukabat sa 14 million pesos nga rescue boat ang maong Danau Rescue 211 boat. Ano na gitas-on nga 36 ka tiil, double hull fiberglass nga kumpleto sa mga navigational equipment, radio communication og searchlight. Ano na sab kini makina nga twin 325 horsepower, 4-stroke outboard engine o gikadakdang makapasakay o maabot sa 25 ka mga pasahero. Mukabat sa 13.9 milyones pesos ang pagpalit nini nga gikuha sa pundo sa Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang maong rescue boat gipaubos sa test drive ni Mayor Ramonito Durano III, Vice Mayor Ivy Durano o Pangulo sa CDRMO nga si Jik Reyes. Dugang pa sa mayor nga ang pagbaton og rescue boat usa sa mga hinungdanon nga lakang karon sa gamhanan sa paghatag og insaktong serbisyo sa mga Danawanon. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapuntar sa itong mga mata. Ano ng kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kinong katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report.